Hi guys, dumating na ating packet. Let's open. Oh, yan, isa. And number 2. Ay, number 2. This one. Magpano ko na yung buksan. Nakikita ko. Hindi ko pwede tirain. Pwede magturo. Okay. Isin, parang ibon. Ay, okay lang dito. Yung. Ay, may. Yung. Yung sa ay, sige lang. Galing ba? Ayun. Ayun guys. Binuksan ko na. Kaso baka mahulog yung air lagi. Vlog, pakita mo. Yan, hindi na po tayo mabibingi. Yung. Isa naman. Ay, ganun din. Ganun. Yung. Yung may strap. Ba? Pakita mo, naharap mo, naharap. Hindi naman. Paano ko dito? Yung. 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 Ang pakita mo na natin. Ayun na po guys. Hindi pakita. Ilalagay natin yan. Yan dito. Tutulungan ako ni mama guys. Meron din yan. Gusto mo ba yan? Kasama. Hindi, saan yan? Parang yung ano yung mute? Hindi pa. Hindi kasama yung mute? Bakit wala? Kaya ngayon ako extra eh. Mali. Okay. Cut ko na. Ganon. Ay. Tapos, Kaso. yung magnet po. Para hindi mawala. Yun. Guys, ito pala binili ko. Look earplugs. And I-engage. engage to tamog sa box. Ay, ear Peace. piece. Tatlong guys. Case. Case. Saka ano pa? Look earplug link. Ear plug link. Link. Water code. What's inside the box? Link. Ito yung link. Tapos, meron siyang Case. case. Open siya like this. Okay, bye guys. Bye. Kan